Lukas, hi. Pilon nga naman na, di apilon nga. Kapoy ba sig pangwa isum na to na sininin aman to. Tuara murag rebelde. Na mura man day unggoy di ay. Uy, marag unggoy. Taran, mga 1 minute naman akong ma-reel. Wais kayo, oy. Wais kayo. Palitan pag makaon, makakuyog pa. Yeah, hi. Lukas no. Lukas, luka na makakuan. Dugaya oy. Taran. Mapaibog man pud gud ko ani gud. Maibog man na silang mais. Dili mo dali kay mga unta. Kamoy laga. Dili mi sa mansion.